Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang kelima dan kelas yang kedua. Okey. So kita masih lagi berada pada tajuk capital reduction ataupun company reconstruction. Okey. So, sebagaimana yang saya bagi tugasan pada hari Isnin yang lepas. So kita akan tengok ya soalan 7.4. Soalan 7.4 daripada chapter 7 buku Jane Lazar. Jadi siapa ada buku boleh refer kepada buku. Siapa yang tak ada buku boleh refer kepada gambar yang saya bagi pada tak berapa lama tadi. Okey. Jadi kita lihat soalan di sini ya. Soalannya kecil pula. Okey. Sikit lagi. So we are discussing about Richard. Richard Berhad found itself in financial difficulty and decided to reorganize its affairs. The following is the trial balance extracted from its book as at 30th June X6. Okay, jadi ini adalah buku Richard. Buku Richard ni. So kita diberikan maklumat dalam trial balance dan sebagaimana yang you semua tahu, trial balance ni dia bukanlah statement of financial position, tapi dia adalah total of debit and total of credit. Okay. Tapi maknanya kita boleh dapatlah semua benda yang kita nak dalam statement of financial position, dalam statement of ataupun kita panggil trial balance ni. Okay. So in the credit side, we have ordinary share 400 million. We have 6% cumulative preference share 100 million. We have 8% debentures 200 million. And we have also accumulated depreciation for the two non-current asset, buildings 170,000, equipment 22,300. Okay. Kemudian trade payables 80 million. Ni pun 22.3 million 170 million yang ni. Kemudian loan from directors 100 million and bank 82 million 700. So semuanya million belaka. So total credit is 1.155 million. 1.155 billion. Okay, now we go to the debit side. Debit side of the trial balance. We have land 150 million, building at cost 500 million, equipment at cost 130 million, intangibles 30 million, inventories 80 million, trade receivables 65 million, and accumulated losses 200 million. Okay, there are a lot of loss, 200 million. Okay, and then the detail. What is happening to the company?
Notes. The issued share capital is made up of 400 million ordinary shares, each fully paid up, and 100 million 6% cumulative preference shares. Okay, jadi kita ada kat sini 400 million ordinary share dan 100 million preference share, and the percentage is 6%. Okay. Note B, preference dividend are in arrears for 2 years. Okay, so we can start calculating the preference dividend in arrears. If the preference share is 100 million and the percentage is 6%, so how much is the dividend in arrears for 2 years? So it is 100 million times 6% times 2 years is equal to 12 million. Okay, 12 million is allowed. And then there is a contingent liability of 4 million. The scheme agreed to by all parties and sanctioned by the court are as follows. Okay, so the scheme has been agreed by all parties and the court also has approved. Number 1, each ordinary share is to be converted into one fully paid ordinary share of 25 cents each. Yeah, each ordinary share is to be converted to one fully paid ordinary share of 25 cents each. Asalnya RM1 jadi 25 sen. So a reduction of 75 cents. And the existing ordinary shareholders are to subscribe for one ordinary share for every one held. Okay. So tadi ada 400 juta unit. Sekarang ni selepas diturunkan nilai dia daripada RM1 kepada 25 sen, dia pula kena menyumbang dengan number of share yang sama. And number of share yang sama iaitu 400 million. Ya, 400 million dengan harga 35 sen per share. Payable in cash. That is number 1. Number 2, the 6% cumulative preference shares are to be cancelled. Yeah, to be cancelled. 100 million tu kita cancel. And in return, sebagai ganti, the preference shareholders are to receive 17% preference share. 17% preference share of RM1 each and 25 cent ordinary share, yeah, for every 6% cumulative preference shares held. Okay, jadi maknanya 100 juta tadi dia cancel, kemudian digantikan dengan preference share yang baru dan juga dengan ordinary share yang baru. So berapa banyak dia dapat? Preference share dia dapat sebanyak 100 juta bagi 2 kali 1. Okay, 100 juta bagi 2 kali 1. So dia akan dapat sebanyak 50 million new preference share. Ya, 50 million new preference share. Dan dia akan dapat ordinary share juga. For every 2, maknanya 100 million divided by 2. 100 million divided by 2 time 2 ordinary share. Time 2 ordinary share. Maknanya 100 million bagi dengan 2 kali 2 kali 25 sen. Okey. 100 juta bagi 2 kali 2, ya, kali 25 sen. So itulah nilai yang dia dapat. Jadi asalnya 100 juta, berapa nilai dia dapat? Dia dapat preference share yang bernilai 50 juta dan dia dapat ordinary share yang bernilai berapa? 25 juta. So totalnya dia dapat sebanyak 75 juta daripada 100 juta yang asal. Jadi ada berapa banyak loss yang dia sacrifice? Dia sacrifice banyak 25 juta. Okay. Kemudian, the preference shareholders agreed to waive 50% of the preference dividend in arrears. Tadi kita dah kira preference dividend in arrears sebanyak 12 juta. Dia kata dia nak waive sebanyak 50%. Waive maknanya apa? Cancel claim. Cancel claim sebanyak 50%. So 12 juta kali 50%, 6 juta saja yang dia nak. Dia kata bagi je lah 6 juta. 6 juta lagi halal. Okay. So yang 6 juta dia nak tadi, dia dapat apa?
accept ordinary share of 25 cent each for the balance of the preference dividend in arrears. Jadi 6 juta tadi dibayar dengan menggunakan ordinary share yang baru, iaitu harganya RM25 setiap satu. Jadi kalau dia dapat 6 juta, kemudian 25 sen setiap satu, maknanya dia dapat berapa juta saham? Berapa juta saham? Nilai penuh dia 6 juta. Harga satu saham 25 sen. Jadi berapa jumlah saham? Berapa juta? Okey. 6 juta bagi dengan 25 sen. 1.5 million. Berapa? 1.5. 1.5. Kira balik. 6 juta bagi dengan 0.25. Berapa jawapan dia? 24 million. 24 million shares at 25 sen each. So dapatlah 6 juta. Duit in ringgit 6 juta. Tapi number of shares dia adalah 24 million. Alright. Apa lagi? The accumulated losses. Okay, sebelum tu. The directors agreed to convert their loans to 5% debentures of nominal value 100 million. So tidak ketinggalan. Directors ni dia kata, tak apalah, tak nak bayar saya punya. Saya nak juga, tapi awak boleh tukarkan dengan debenture yang bernilai sama 100 juta. So dia dapatlah debenture 100 million. Tapi percentage lain lah kat situ. Debenture dengan 5% interest. 5% debentures 100 million. So habislah director's loan. Kemudian yang berikutnya, the accumulated losses, intangibles, bad debts of 5 million and inventories of 10 million are to be written off. So, okay, kita ada berapa? Accumulated losses 200 million. Intangible berapa? Intangible berapa kita nak write off? Kemudian bad debt 5 million kita nak write off. Okey, kemudian last sekali kita ada nak write off inventory sebanyak 10 million. So kita kena write off, maknanya kena debit capital reduction dan credit account yang disebutkan ini. Okey. Kemudian last sekali, the following values are to be adopted. Land increase to 170 million. Daripada nilai asal sekarang ni 100 berapa million? 150 million. 150 million increase to 170 million. Naik. What about building? Building reduce to 300 million. What is the value? What is the carrying value of building? What is the carrying value of building? Carrying value of building adalah dia punya cost 500,000 tolak accumulated depreciation dia sebanyak berapa? $170,000. Yes, 170,000. Jadi naik ke turun tu? 500 tolak 170 sama dengan 330. Betul? Tapi nilai yang dia boleh terima hanyalah 300 sahaja. Jadi ada penurunan sebanyak 30 juta. Ya, penurunan 30 juta. Dan last sekali equipment. Apakah dia punya carrying amount of equipment? Okay, equipment dia punya cost 130 million. Dia punya accumulated depreciation 22.3 million. Berapa carrying amount dia? Carrying amount of equipment 1 0. Tolong kira berapa? 1 0 130,000 tolak 22,300 ataupun 130 juta tolak 22.3 juta. 107.7 ya, 107,700,000. Itulah dia punya carrying amount. Sedangkan dia punya revalued amount dia adalah 46 million.
Ya, 46 million. Jadi turun sebanyak berapa juta tu? Turun sebanyak 61.700.000. Okey, 61.700.000. Jadi 3 non current asset tadi, satu saja naik, yang dua lagi turun. Okey. So ini muka surat pertama, kita tengok muka surat yang kedua pula. Surat kedua. Surat kedua. Okey, muka surat kedua. Ya. Okay, additional information lagi. Cost of reorganization amounted to 1.3 million. Nothing is free. You want to reconstruct your business, you need to pay 1.3 million. Okay, tak ada yang free. 1.3 million. Banyak juga you kena bayar. Kemudian last kali B, contingent liability materialized and insurance company indemnified that the company to pay the amount of 3 million. Jadi daripada 4 juta contingent liability tadi, okey, kesemuanya materialize. Maknanya company kena bayar. Tetapi company bernasib baik sebab insurance company dia akan tanggung sebanyak 3 juta. Okey, jadi company kena bayar 1 juta saja. Okey, so itulah dia additional information, ada dua dan banyak tadi dia punya additional notes. Okey, so required discuss the loss borne by each stakeholders. Stakeholders dia merujuk kepada ordinary shareholders, preference shareholders, debenture holders. Kalau kita nak tambah lagi, directors, sebab dia kata stakeholders. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, generalize the above transaction. Dan yang ketiga, prepare the statement of financial position of Richard Berhad immediately after the reconstruction. Okey, jadi daripada banyak-banyak cerita tadi tu, okey, saya dah sebut sebenarnya dalam jawapan yang secara lisan, ya, berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh ordinary shareholders, berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh preference shareholders. Boleh sebutkan semula tak? Anybody can mention again. How much is the loss of the ordinary shareholders and the loss of preference shareholders? Can anybody remember? Can anybody recall? Boleh? Berapa banyak kerugian ditanggung oleh ordinary shareholder dan juga preference shareholder? Ada tak siapa nak cuba? Tak ada? Okey, kita tengok ya. Berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh ordinary shareholder dan preference shareholder. Okey, ordinary shareholder, ya, ordinary share, the original value is 400 million time 1 ringgit equal to 400 million. Okey, jadi kat sini kena letakkan tanda losses in million, eh. Okay, jadi begitu. Okay, ordinary share, original 400 million. Write down to 0.25. Jadi 400 million kali dengan 35 sen. So yang tinggal hanyalah 100 million. Jadi berapa kerugian dia? Kerugian dia sebanyak 300 juta. Okay, 300 juta kerugian yang ditanggung oleh ordinary shareholders untuk exercise ini. Okay, 300 million. Itulah amount yang dia kena tanggung.
Ya, mohon dia kena tanggung. Okey, macam mana pula dengan preference shareholders? Original preference shareholders 100 million. Ya, 100 million. Kemudian apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat sebagai ganti kepada 100 million tu? Ordinary share 2. Okey, 2 ordinary share, betul. Apa lagi? Apa lagi dia dapat? Dia dapat preference share yang baru kan? Dia dapat preference share yang baru. Okey, preference share yang baru sebanyak 50 juta. Okey, preference share yang baru sebanyak 50 juta. Jadi 50 juta preference share baru. Okey, 25 juta ordinary share baru. Totalnya 75 million kan? Asalnya 100 juta. Tolak 50, tolak 25. So the loss, okay, borne by the preference shareholders are 25 million. Okay, itulah kerugian-kerugian yang dihadapi oleh ordinary shareholders dan preference shareholders. Okay, what is next? Next is to prepare journal entries. Okay, to prepare journal entries. Kita dah setuju di atas tadi, kerugian yang ditanggung oleh ordinary shareholders banyak 300 million. So, what will be done? We are going to debit ordinary share and credit capital reduction of 300 million. Okay, being ordinary shares written down to 25 cents per share fully paid. Okay, to settle lah kita punya ordinary share. Yang kedua, kita nak tengok pula apa yang berlaku kepada preference share. Sebelum preference share, kita tengok ordinary share tadi, dia dah dapat rugi tadi sebanyak 300 juta. Kemudian dia bantu pula sebanyak 140 juta. Ya, by subscribing to 400 million ordinary shares at 35 cent each. Ya, 400 juta kali dengan 35 sen dapatlah 140 juta. 140 juta debit bank, credit, ordinary share. Sebagai tambahan kepada kerugian yang ditampung, dia juga kena menyumbang lagi sebanyak 140 juta. Okay. Next is preference share. So, apa berlaku kepada preference share? Preference share, 6% preference share was cancelled. So, debit 6% preference share. Cancel. Debit. Habis. 100 million tu habis. Kemudian, credit 7% preference share. The new preference share, 50 million. Ya, 50 million. And then, credit ordinary share. Ya, credit ordinary share 25 million. Macam mana dapat 25 million? Di atas ni tadilah kiraan dia, 25 million ni. Ya, 100 million divide by 2 times 25 cent. 25 cent. Ya. So, kita dapat 25 million. Okay, so itulah dia. Kita nak settle kita punya preference share, tapi tak settle. Sebab apa? Sebab ada kerugian lah. Of course lah dia kena tanggung kerugian. Tetapi kerugian dia kecil berbanding dengan kerugian ordinary shareholders sebanyak 300 juta. Dia punya 25 juta sahaja. Is that okay? Kita teruskan lagi. Okay, what about the preference dividend just now? Preference dividend in arrears. Okay, the preference shareholders agreed to waive 50% of the preference dividend. Total preference dividend is 100 million times 6% times 2 years equal to 12 million. Dia kata waive 50%. So the balance of the 50% is 6 million and they are ready to receive or to accept new ordinary share of 25 cents each. So the value maintained at 6 million. But the number of shares is 24 million ordinary share times 25 cents each equal to 6 million. Debit ordinary share, credit capital reduction. Next. Loan from directors. The directors agreed to receive ataupun to be exchange
Dia punya loan tu. Dia boleh disetujui untuk ditukarkan dengan 5% debentures. So, debit loan from directors. Maknanya kita cancel loan from directors. Kita credit 5% debentures. 5% debentures is a new debenture. New debenture, Amount tidak berubah. Jadi debenture holders tidak kerugian. Tidak ada kerugian. Next. Okay, write off intangibles and retained losses. Debit capital reduction, credit intangibles, and credit retained losses. 200,000. Okay, debit capital reduction, credit intangibles, credit retained losses. Next. Yang kuning ni banyak-banyak ni. This is about asset, non-current asset and also current asset. Okay, first, the value of land increased by 20 million. So debit land 20 million. Debit land 20 million. The building decreased by 30 million. How do we get this 30 million? We are comparing the new value, that is 300 million, and the carrying amount. The carrying amount is 500 million minus 170 million. So the difference is 30 million. That is for building. For equipment, the new value is 46 million. The carrying amount is 130 million minus 22.3 million. Okay. So from there we know that the equipment has decreased by 61.700. 61,700,000. And then trade receivable was written off by 5 million. 5 million of the trade receivable. Ini trade receivable 5 million apa? Bad debt. Okay, bad debt 5 million. Dan last kali inventories. Okay, inventories written off by 10 million. Dan last kali the balancing figure is capital reduction kat sini. Okay, capital reduction here. Next. Next is capital reduction expenses. So debit capital reduction, credit bank 1.3 million for capital reduction expenses. Bawah pula capital reduction and bank. Walaupun dia punya journal sama, tetapi narration dia lain, Capital reduction, debit and credit bank. This is contingent liability materialized. Contingent liability materialized 4 million and insurance company agreed to pay 3 million. So the company has to pay 1 million only. Okay, habislah untuk kita punya journal entry. Okay, yang seterusnya kita jawab soalan yang ketiga, iaitu statement of financial position immediately after the capital reduction process. Okay, so what is the amount of ordinary share? What is the amount of ordinary share? Berapa banyak ordinary share? Berapa banyak ordinary share yang ada? Ordinary share yang ada, yang asal, asal 400 million. 400 million. 400 million yang asal. Campur dengan yang baru yang disanggup ambil 400 juta juga, betul? 400 juta juga. Lepas tu berapa lagi? Berapa lagi? Untuk bayar kepada dividend in arrears berapa? 24 kan? Dividend in arrears 24. Bayar kepada preference shareholders
Berapa? 100 juta. Ini number of unit, number of unit. 400 juta campur 400 juta campur 24 juta campur 100 juta. Ada lagi tak? Ada lagi tak dekat atas? Apa yang dibayar dengan menggunakan ordinary share? Ada lagi tak? Ordinary share yang asal campur ordinary share yang baru campur dibayar kepada preference shareholders untuk tujuan bayar dividen. Kemudian satu lagi adalah untuk preference shareholders. Kita bagi sebanyak 100 juta. Okay. Ada lagi yang lain berkaitan dengan ordinary share? Satu, dua, tiga, empat. Okay. In number of unit, in number of unit is 800, 900 and 24, 924 juta unit saham. Okey. Kemudian preference share berapa banyak? Preference share ni kita tahulah Preference share ni memang 50 lah. Tak ada yang lain-lain preference share. Kemudian 8% debentures kekal 8% debentures kekal sebanyak 200 juta. 5% debentures ni tadi yang menggantikan director's loan. 5% debentures menggantikan director's loan sebanyak 100 million. Okey. Current liabilities. Current liabilities, bank overdraft dengan trade payable, no change. Okey. Jadi dalam menyelesaikan masalah company ini, company ini tidak menyelesaikan masalah bank overdraft. Sebaliknya dia menyelesaikan masalah kerugian. Bank overdraft dia akan tackle kemudian. Di bank overdraft kekal 82,700,000. Dan ada juga company ini trade payable. Okey, tapi kalau kita tengok dia punya current asset dengan current liability, adakah kita nampak lebih baik keadaannya current asset dengan current liability? Jadi kita nampak kat sini current asset 267,700 manakala current liability 162,700. Okey. Jadi maknanya company ni tak ada liquidity problem lah selepas berlakunya capital reduction. Okey. Dan current asset, non-current asset land, the revalued amount is 170 million. Building is 300 million. Equipment is 46 million. Equipment 46 million. Apa lagi? Total non-current asset 516 million. Current asset. Okey, current asset tadi inventory kita dah tolak sebanyak 10 juta. Kita write off. Dan trade receivable kita dah tolak dengan bad debt sebanyak 5 million. Okey, jadi kita punya total asset adalah 783,700. Total equity and liability is 783,700. Okey kelas, ada apa-apa soalan nak tanya di sini? Jadi yang agak rumit tadi adalah untuk kita nak kira kat bawah, kat atas tu berapa banyak kerugian yang ditanggung. Okey. Berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh semua pihak. Jadi kat sini ada dua pihak. Pihak pertama adalah ordinary shareholders dan pihak yang kedua adalah preference shareholders. Okey. Manakala debenture holders tidak mengalami apa-apa kerugian, directors pun tidak mengalami apa-apa kerugian. Jadi yang rugi hanyalah ordinary shareholders dan preference shareholders.
Jadi mungkin awak boleh cuba lain-lain soalan. Soalan 3 boleh, soalan dan seterusnya. Okey. Jadi saya tak pasti berapa ramai yang ada buku dalam kelas ni. Okey. Ada berapa ramai yang ada buku? Saya tak wajibkan beli buku, tapi soalan ni penting. Kalau siapa yang ada buku tu bolehlah dia snap gambar dan kongsikan gambar tu pada kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat buat juga soalan ni. Okey. Terutama masa cuti ni lah. Masa cuti raya ni ya. Okey, ada apa-apa soalan? Sir, ni untuk final ya? Ini untuk projek. Untuk quiz. Quiz. Ini untuk quiz ya, quiz. Quiz kita macam ni lebih kurang dia. Untuk final 10 markah saja. Final tak panjang macam ni lah. Ada rupa macam ni juga, tapi tak panjang lah. Tapi untuk quiz memang panjang lah sebab quiz 25 markah. 1 jam. Quiz, masa quiz. Dan quiz akan dibuat pada minggu yang ke-9. Mana selepas cuti hari gawai tu, balik tu akan buat quiz lah. Manakala test akan dibuat pada 14 hari bulan selepas balik raya. 14 hari bulan dan bertempat di Dewan Seri Peria. Dewan Seri Peria face to face. Quiz pun face to face juga. Final pun face to face juga. Okey ya, jadi siapa yang ada buku, boleh saya tahu berapa ramai ada buku? Ada tak? Yang perempuan semua ada, sir. Oh, perempuan semua ada. Yang lelaki, ada ke? Lelaki ada yang ada buku? Student lelaki ada tak yang ada buku? Ada. Ada. Muhammad Alif ada So, Muhammad Alif boleh ambil gambar kot. Ataupun orang lain pun boleh juga. Seorang ambil gambar dan masukkan dalam WhatsApp group supaya yang lain-lain boleh tengok soalan tu dan cubalah soalan. Cuba soalan. Jadi quiz tu individual lah. Quiz individual. Group project nanti pada minggu yang ke-12. Group project minggu ke-12 dan kena buat pada minggu 12 dan minggu 13 dan 14. Submit pada minggu 14. Group project adalah tajuk yang akan datang. Okey. Untuk yang ni kita nak buat quiz. Dan ada sikit lah markah untuk final tu dalam 10% daripada tajuk ni. Okey, nanti pun saya akan tunjuk juga macam mana bentuknya soalan final. Macam mana bentuknya soalan quiz saya akan tunjuk lah. So untuk hari ni sampai setakat ni dululah ya. Sebab kita nak kena fahamkan dulu macam mana caranya kita nak memahami soalan ni, kemudian macam mana kita nak buat. So basically untuk untuk quiz, soalan ni berbentuk beginilah. Okay, macam soalan 7.2, 7.3, 7.4, macam tu dah lebih kurangnya. Jadi bolehlah cuba soalan-soalan ni. Okay, saya tak wajibkan tetapi lebih baiklah kalau cuba. Okay. Jadi untuk kelas yang selepas hari raya nanti, kita akan cover lagi sebahagian daripada tajuk ini, iaitu cerita tentang change in business. Change is business, apa kita panggil? Change in business structure. Change in business structure tu teori-teori je lah. Dalam masa 2 jam tu kita akan tengok teori dan juga mungkin kita sempat tengok bentuk soalan final lah. Kemudian pada hujung minggunya tu kita dah akan tengok soalan kita akan tengok tajuk baru iaitu Consolidated Financial Statement. Itu selepas raya lah. Yang ni sebelum raya ni sampai sini je dulu. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya akan lepaskan awak. Kalau ada apa-apa, saya tunggu untuk apa-apa soalan. Nak tanya apa-apa saja pun boleh. Sir, test confirm kan 14 bulan? InsyaAllah confirm 14. Tajuknya adalah Intangible dan Agriculture. Pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi. Dekat DSP ke, sir? DSP. Okay. Thank you, sir. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat hari raya. Sebab mungkin ini adalah kali terakhir berjumpa lah sebelum raya. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin. Saya doakan semua sihat, jangan
Jangan nakal-nakal, ya. Jangan pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya, jaga SOP supaya raya nanti sihat lah. Balik raya pun sihat, masa test nanti pun sihat juga. Okey. So saya rasa itu saja kelas saya pada pada petang ini. So saya sudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya, Sir. Waalaikumsalam. Thank you, Ya, sir. selamat Hari raya. 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 Thank you, sir. Selamat Raya, Raya. Sir. Selamat Raya, Sir. Okey, selamat raya. Raya, sir. Raya. Tapi puasa dia lagi, belum raya lagi. Masih sempat lagi nak cari Lailatul Qadar.